On the vast African savanna, where the wind sweeps across layers of dry grass like invisible waves, a Hadza hunter steps into a wild boar hunt using skills passed down through generations. Here, every decision affects not only the individual but is also tied to the meals of the entire community. Yet the hunt does not begin with tracking the prey, it begins with a quiet, almost invisible preparation. Before leaving their living area, the hunters take time to inspect each bow and every arrow that has accompanied them over the years. There are no reminders, no rigid procedures, everything unfolds as naturally as breathing. They pick up an arrow, feel its weight and balance, then set it down if it does not feel right. The bowstring is adjusted with precision, neither too tight to lose control nor too loose to reduce force. These slow, deliberate actions are not just about preparing tools, but also about steadying the mind before stepping into a vast and unpredictable environment. As the group begins to move, the atmosphere remains quiet. No one speaks much, and no one rushes. Their steps are steady, and the distance between each person is naturally maintained. Along the way, their eyes constantly scan the surroundings, the direction of the wind, the position of the sun, the moisture of the soil, and even the smallest signs on the grass. The savanna is never predictable, and only those who understand it can survive in the long term. At this stage, they are not yet searching for wild boars. What matters more is reading the day, reading the terrain, the weather, the rhythm of nature. If an opportunity appears, they are ready to take it, even if it is only a small animal. For the Hadza, an unsuccessful hunt is not a failure, but an inevitable part of life, where patience and understanding are valued more than results. The first signs of wild boars begin to appear. The ground is disturbed, familiar trails emerge, grass is pressed flat against the earth, all like invisible lines of text that only the experienced can read. Yet they do not rush forward. The group pauses, observes carefully, and determines direction and distance. This is where experience becomes the deciding factor, distinguishing fresh tracks from old traces. Each person begins to spread out, taking positions suited to the open terrain. No commands are given, no assignments are needed, everyone knows where to stand and what to do. Patience becomes the most important weapon. Wild boars are highly sensitive and can change direction at any moment. Instead of hastily closing the distance, they wait for the right moment to maintain their advantage.
the different light. Not fear, but rage. Wasn't just a tank charging straight ahead. Throughout the hunt, all senses are fully engaged. The wind direction is constantly checked to avoid revealing their scent. The slightest movements of bushes, fleeting sounds, or subtle environmental changes are never overlooked. This is not merely a chase, but a synchronization with nature, where humans do not dominate, but adapt and move alongside it. When the hunt ends, what remains is not the noise of victory, but a sense of stillness. The group returns with slow, steady steps, as if they have simply completed a familiar part of everyday life. On the savannah, there are no cheers, no grand celebrations, only calmness and understanding. The result of the hunt quickly becomes a shared asset of the entire community. No one keeps anything for themselves. There is no distinction between those who participated and those who stayed behind. For them, a hunt is only truly complete when it is shared. The tasks that follow unfold naturally, no assignments, no reminders, because everyone is already familiar with their role. When everyone gathers, the atmosphere becomes warmer. Stories do not need to be told in words. Through glances, smiles, or a few gentle gestures, everyone understands. What matters is not the details, but the feeling of being together after a long day. The shared meal is not only to satisfy hunger. It is a bond, a way to share time, effort, and results. In these simple moments, the community is strengthened, day by day, meal by meal, in a natural and enduring way. For the Hadza, hunting is not just about survival. It is a way of preserving an ancient way of life, where humans, nature, and community exist side by side. In a constantly changing modern world, such hunts still continue, quietly yet persistently, like the very breath of the savannah. And perhaps, the greatest value does not lie in the prey, but in the journey, where every step and every decision helps preserve a heritage that has endured through generations. En la sabana africana, no todas las comidas se consiguen con facilidad. Antes del fuego, antes de que la carne se colocara sobre las brasas, los humanos tuvieron que vivir en un estado constante de alerta frente a los depredadores más peligrosos de esta tierra. Las mañanas en la sabana comienzan con una quietud familiar. Pero para el pueblo Hadzabe, ese silencio nunca ha sido casual. Mientras se desplazan entre la hierba baja y el suelo seco y agrietado, observan hasta la señal más mínima. En esta zona, los leopardos rara vez se dejan ver. La mayor parte del tiempo, solo dejan huellas tenues en la arena, ligeras marcas de arrastre en el suelo, o una sensación difícil de explicar, cuando el entorno de repente se vuelve demasiado silencioso.
Para este depredador, incluso la señal más pequeña es suficiente para revelar su presencia. Un leopardo puede estar muy cerca, aunque nadie lo vea directamente. Suelen ocultarse en arbustos densos, detrás de pequeños montículos o bajo copas de árboles frondosos, observando cada movimiento desde una distancia segura. Por eso, cada paso se calcula cuidadosamente. La mirada recorre constantemente los puntos ciegos, lugares donde el peligro existe sin mostrar señales claras. Reconocer la presencia de un leopardo no es para acercarse, sino para mantener la distancia. En estas situaciones, los Hadzabe reducen el ritmo, mantienen una formación cerrada y limitan el ruido. Entienden que el factor sorpresa es la mayor ventaja del leopardo, y la cautela es la forma más efectiva de reducir el riesgo. En algunos casos poco frecuentes, cuando las señales se vuelven más claras y la distancia es lo suficientemente segura, pueden seguir la dirección del leopardo. No para perseguirlo, sino para comprender su comportamiento, cómo elige sus rutas, dónde descansa y en qué momento se mueve. En estos momentos, cazar no es enfrentarse, sino interpretar. Un pequeño error puede cambiar el equilibrio de inmediato. Por eso, se detienen en el momento adecuado, se retiran antes de ser detectados y mantienen la distancia como una regla de supervivencia. Cuando todos regresan al campamento, la tensión comienza a disiparse. Los pasos se vuelven más lentos, las voces más suaves, y el ritmo habitual de la vida regresa poco a poco. El campamento se instala en silencio, sin alboroto. Cada persona sabe exactamente qué hacer, porque estas tareas han sido parte de la vida durante mucho tiempo. Algunos preparan los ingredientes, mientras otros recogen leña seca en los alrededores. El fuego se enciende poco a poco, comenzando con pequeñas chispas antes de extenderse sobre el suelo abierto. Un humo ligero se eleva, mezclándose con el aire seco de la sabana. Cocinan sin recetas ni herramientas complejas. Todo se basa en la experiencia, la forma de sentir el calor de las brasas, el momento de girar la comida y la paciencia. Los alimentos se colocan sobre las brasas ardientes, cocinándose lentamente en silencio. El aroma se expande poco a poco, impregnando el amplio espacio que los rodea. En la inmensa sabana, junto a una pequeña hoguera, cocinar no es solo para saciar el hambre. Es la forma en que los Hadzabe recuperan el equilibrio después de un día lleno de presión. Cuando la comida está lista, todos se reúnen alrededor del fuego. Nadie tiene prisa. Este momento no es solo para comer, sino para compartir tiempo juntos. La comida se reparte de manera natural, sin cálculos ni competencia. Cada persona toma su parte y come despacio y en silencio.
Los niños se sientan cerca de los adultos, comiendo mientras observan. Aprenden a mirar, a esperar y a sobrevivir, lecciones transmitidas a lo largo de generaciones. La tensión del día desaparece poco a poco, dando paso a una sensación de paz poco común. Estos son los momentos que restauran el equilibrio. Un recordatorio de que incluso en un entorno lleno de incertidumbre y riesgos ocultos, los seres humanos aún pueden encontrar estabilidad en las cosas más simples. Nada aquí es extraordinario. Es simplemente la forma en que las personas sobreviven, se adaptan y dependen unas de otras en un mundo natural hostil. Estos momentos sencillos nos recuerdan que la vida no se trata solo de encontrar alimento, sino también de la conexión y el compartir. Si esta historia te transmite alguna emoción, no olvides dar like, dejar un comentario y suscribirte para seguir más viajes auténticos.